बैलाची शिंगां मरे घोड्याक लावंक जायना, ताका मागीर अर्थ उरना. आय टेल यू. पयर हांव पंढरपूर गेल्लो आनी थंय मरे इलेक्शन चलतालें म्युन्सिपॅलिटीचें. यू नो वॉट इज द एरिया ऑफ द वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द म्युन्सिपल वॉर्ड? आय मेट सम कॉर्पोरेटर दे 90,000. हीज म्युन्सिपॅलिटी वॉर्ड वॉज ऑफ 90,000 वोटर्स. आतां हांव तुका कित्याक म्हणटा, आमचें आतां पणजेचें म्युन्सिपॅलिटीचें इलेक्शन आसतलें, कितलो वॉर्ड स्ट्रेंथ आसा, पूण तें आमी हांगा कंपेर करूंक शकना. गोवा इज डिफरंट, पणजे इज डिफरंट, महाराष्ट्रा इज डिफरंट, पंढरपूर इज डिफरंट. तूं आतां ते फिगर्स मेजता पळय, हे इतले तितले पळय कशें आसा न्ही. आय टेल यू, गोंयांत आतां 40 मतदारसंघ आसा, सारकें? 40 मतदारसंघाचे तूं एवरेज काडीत जाल्यार पर मतदारसंघ 30,000 वोटर आसा. पूण ऑन द हें जर तूं पळयत जाल्यार तूं म्हणटलो अरे पंढरपुराक तूं 90,000 मरे, 3 मतदारसंघ जाले. इट डजंट वर्क लायक दॅट. Everything has to be appreciated in the factual matrix of that particular area, circumstance, situation. Now, I will tell you one thing. See, कशें आसा मरे, ST एरिया चडशी जी आसा पळय, ST लोकांची पॉप्युलेटेड, ती कुशावती एरियेन आसा, कुशावती डिस्ट्रिक्टान. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला ते भशेन तुका ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसत, इनिशिएटिव्स आसत STच्या संदर्भात, तातूंत तुका बेटर इम्प्लिमेंटेशन जावंक शकता. And that is one of the major reasons and advantages of Kushawati district. One of the. तुम्ही पळयतात GNH.